हेलो पिला माने आज रही गणित शिक्षण कार्यक्रम को तुम मानक स्वागत। आज आमे तृतीय श्रेणी गणित मजा बहिर अष्टम पाठ किए बेसी किए कम पढ़िबा। पिला माने तुमको गप शुणा को भल लगे ना? आज आमे गोटे गप शुणा। देख किछि पिला माने खेलुछंती, सेमाने किछि संख्या कार्ड धरी बसिले। खेलुथिबा समय रे हठात 9 नंबर कार्ड धरिथिबा पिलाटी ठिया होई पड़िला। 8 नंबर कार्ड धरिथिबा पिलाटी को ढाई किना चपड़ा देला। 8 नंबर कार्ड धरिथिबा पिलाटी पचारिला, भाई तुमे मते कौन पाई मारिलो? 9 नंबर कार्ड पिलाटी कहिला, मु तुमको मारी परिबी कारण मु तुम ठारू बड़। सेतबेले 8 नंबर कार्ड धरिथिबा पिलाटी 7 नंबर कार्ड धरिथिबा पिलाटी को ढाई किना चपड़ा बाड़ेला। एमिति माड़र सुଅ छुटी चलिला। जेतबेले 1 नंबर कार्ड धरिथिबा पिलाटी ठिया होला, सुन बापुड़ा गाल रे हाथ दे बसिला, काहेकि ना ताकू भी माड़ बसिबो। सेतबेले 1 नंबर पिलाटी कहिला, नाई भाई तुमे डर ना, मु तुमको मारिबी नहीं। आमे दुई जण सांग होई गले आमे 9 नंबर संख्या ठारू अधिक होई जिबा, आमे मध्य ताकू मारी परिबा। गपटी केमिति लागला पिला माने? हेले आमे एई गपरु कौन शिखिले? दुईटी संख्या मध्यरु जेउ संख्यार अंक मानक संख्या अधिक सेही संख्याटी बड़। जेपरिकी 10 9। 10 रे केतोटी अंक अछि कहिला देखि पिला माने? हाँ 10 रे दुईटी अंक अछि, 1 0। 9 रे केतोटी अंक अछि? गोटिए अंक अछि। तेणु आमर 10 संख्याटी बड़ अटे। आस पिला माने वर्तमान आमे दुईटी 2 अंक विशिष्ट संख्या को तुलना करिबा एवं किए बड़ ओ किए सान जानिबा। दुईटी 2 अंक विशिष्ट संख्या मध्य रे जेउ संख्यार दशक स्थानर अंकटी बड़ सेही संख्याटी बड़। जेपरी दुईटी 2 अंक विशिष्ट संख्या मते कुआ? हाँ 88। आउ गोटे संख्या कुआ? 75। वर्तमान कुह 88 रे दशक घरे केउ अंकटी अछि? हाँ 8 अंकटी अछि। 75 दशक घरे केउ अंकटी अछि? 7 अछि। ताहले कुह 7 बड़ ना 8 बड़? हाँ 8 बड़। तेणु आमे जानिले 75 ठारू 88 संख्याटी बड़ अटे। सेपरी दुईटी 3 अंक विशिष्ट संख्या मध्यरे जेउ संख्यार शतक स्थानर अंकटी बड़ सेही संख्याटी बड़ अटे। जेपरी 898 987। कहिलो देखि पिला माने 898 संख्याटीर शतक स्थान रे केउ संख्याटी अछि? हाँ 8 संख्याटी अछि। 987 रो शतक स्थान रे केउ संख्याटी अछि? हाँ 9 संख्याटी अछि। कहिलो देखि 8 बड़ ना 9 बड़? 9 बड़। तेणु 898 ठारू 987 बड़ अटे। आस पिला माने आमे वर्तमान कुंभीरर परिवार सहित परिचित हेबा। ये हेले श्रीमान सान चिन्ह। ये किए कहला? ये हेले श्रीमान बड़ चिन्ह। तमे सान चिन्ह और बड़ चिन्ह सहित परिचित हेलो ना? एथर सेमानकर व्यवहार विषय रे आमे जानिबा। जेतेबेले प्रथम संख्याटी अर्थात बाम संख्याटी द्वितीय संख्या ठारू अर्थात डाहाण संख्या ठारू अधिक बा बड़ होई थाए, आमे बड़ चिन्ह व्यवहार करू। बड़ चिन्ह व्यवहार करबा पई आमे सबुबेले आमर डाहाण हातर बिसी आंगुठी ओ बुढ़ा आंगुठी की नहीं चिन्ह तैयारी करि परिबा। जानि पारलो ना पिला माने? बिसी आंगुठी
ଆଉ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି କି ନେଇ ଚିହ୍ନ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା। କହିଲ ଦେଖି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା। ହଁ 98। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା କହିଲ। ହଁ 54। ତାହେଲେ ଏବେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼? ହଁ ବାମ ପଟ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼। ତେଣୁ ଆମେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ବଡ଼ ଚିହ୍ନଟି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଦେଖ ଏଠାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୁକୁର ଓ ବିଲେଇ ଅଛନ୍ତି। କହିଲ ଦେଖି କେତୋଟି କୁକୁର ଅଛନ୍ତି? ହଁ 2ଟି କୁକୁର ଅଛନ୍ତି। ଏଠି କେତୋଟି ବିରାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି? ହଁ 4ଟି ବିରାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବିରାଡ଼ିମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ନା କୁକୁରମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ? ହଁ ବିରାଡ଼ିମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ବିରାଡ଼ିମାନେ ଆମର ବାମ ପଟେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବଡ଼ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେମାନେ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାନ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅର୍ଥାତ୍ ବାମ ପଟେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଡାହାଣ ପଟେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ କମ୍, ସେତେବେଳେ ଆମେ କେଉଁ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିବା? ହଁ ଆମେ ସାନ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସାନ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ବାମ ହାତର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଓ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠିର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ନେବା। 54। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ନେବା। 68। କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼? ହଁ ଡାହାଣ ପଟେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ କେଉଁ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିବା? ହଁ ସାନ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏଠି କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଛତା ଅଛି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଛତା ବନ୍ଦ ହୋଇଅଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଛତା ଖୋଲା ଅଛି। ଆସ ଆମେ ବନ୍ଦ ଛତା ଓ ଖୋଲା ଛତାକୁ ତୁଳନା କରିବା। ଦେଖିବା କେତୋଟି ବନ୍ଦ ଛତା ଅଛି। 1 2 3 4 5 6 7। କେତୋଟି ବନ୍ଦ ଛତା ଅଛି ପିଲାମାନେ? ହଁ 7ଟି ବନ୍ଦ ଛତା ଅଛି। ଏଇଠି କହିଲ କେତୋଟି ଖୋଲା ଛତା ଅଛି? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10ଟି ଖୋଲା ଛତା ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି କେଉଁ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିବା? ହଁ ସାନ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କେତେକ ପେନସିଲ୍ ଆଉ ରଙ୍ଗ ପେନସିଲ୍ ବି ଆଣିଛି। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିବା ଏବଂ ତୁଳନା କରିବା। ଆସ କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ କେତୋଟି ପେନସିଲ୍ ଅଛି? ହଁ 1 2 3 4 5 6। 6ଟି ପେନସିଲ୍ ଅଛି। ଚିତ୍ର କରିସାରିଲା ପରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ନା? ଦେଖିବା ରଙ୍ଗ ପେନସିଲ୍ କେତୋଟି ଅଛି? 1 2 3 4 5 6 7। ତାହେଲେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼? ହଁ 7 ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼। ଆମେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ହଁ ସାନ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଓ ସାନ ଚିହ୍ନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମାନ ଚିହ୍ନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ବାମପଟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଡାହାଣ ପଟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କେଉଁ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିବା? ହଁ ଆମେ ସମାନ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଇଏ ହେଲା ସମାନ ଚିହ୍ନ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। 897 897। ବାମ ପଟେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି ଡାହାଣ ପଟେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି ସମାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ କେଉଁ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିବା? ହଁ ଆମେ
ସମାନ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବା ଅଛି ଦେଖିବା। ବାମ ପଟେ କେତୋଟି ପରିବା ଅଛି, ଡାହାଣ ପଟେ କେତୋଟି ପରିବା ଅଛି? ହଁ, ବାମ ପଟେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ବାମ ପଟେ 12ଟି ପରିବା ଅଛି। ଡାହାଣ ପଟେ କେତୋଟି ପରିବା ଅଛି? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ଉଭୟ ପଟେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ପରିବା ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ କେଉଁ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିବା? ହଁ, ଆମେ ସମାନ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଠାରେ ଦେଖ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଳ ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ହଁ, ଦେଖ ବାମ ପଟେ କେତୋଟି ଫଳ ଅଛି? 1 2 3 4 5 6 7। ହଁ, ବାମ ପଟେ 7ଟି ଫଳ ଅଛି। ଡାହାଣ ପଟେ କେତୋଟି ଫଳ ଅଛି? 1 2 3 4 5 6 7। ଉଭୟ ପଟେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଫଳ ଅଛି। ଆମେ କେଉଁ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିବା? ହଁ, ଆମେ ସମାନ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିବା। କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ, ବାମ ପଟେ କେତୋଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି? ହଁ, 1 2 3 3ଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି। ଡାହାଣ ପଟେ କେତୋଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି? ହଁ, 1 2 3 3ଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି। ଉଭୟ ପଟେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି। ଆମେ କେଉଁ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିବା? ହଁ, ଆମେ ସମାନ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଆମେମାନେ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ, ସାନ ଚିହ୍ନ ଓ ସମାନ ଚିହ୍ନ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ଏଠାରେ 5 ଅଛି। କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି? ହଁ, ସାନ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ତାହେଲେ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ରହିବ ତାହା 5 ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି 5 ଠାରୁ ବଡ଼? ହଁ, 8 ସଂଖ୍ୟାଟି 5 ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ। ଏଠାରେ କେଉଁ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ହଁ, ସାନ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ରହିବ ତାହା 12 ଠାରୁ ସାନ ହେବ। ତାହେଲେ 12 ଠାରୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ? 10 ନା 14? ହଁ, 10। ଏଇଠି କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି? ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଅଛି। 18 ଠାରୁ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ରହିବ ତାହା 18 ଠାରୁ ସାନ ହେବ। ତାହେଲେ 17 18 ଠାରୁ ସାନ ନା 20 18 ଠାରୁ ସାନ? ହଁ, 17 18 ଠାରୁ ସାନ। ଏଠାରେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି? ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ରହିବ ତାହା 22 ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ। ତାହେଲେ 18 22 ଠାରୁ ବଡ଼ ନା 24 22 ଠାରୁ ବଡ଼? ହଁ, 24 22 ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ, ବାମ ପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରିବା ଏବଂ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ପାଖରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ଦେଖିବା 894। ଡାହାଣ ପଟେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 951। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼? ହଁ, 951। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କେଉଁ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର ହେବ? ହଁ, ସାନ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର ହେବ। କେଉଁଠି ସାନ ଚିହ୍ନ କହିଲ? ଏବେ ଆଉ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା। ବାମ ପଟେ ରହିଲା 200, ଡାହାଣ ପଟେ ରହିଲା 165। ତାହେଲେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ କହିଲ? ହଁ, ବାମ ପଟେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼, 200। ତାହେଲେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା?
हाँ बड़ चिन्हटी आम व्यवहार करवा बड़ चिन्ह पटे गोल दबा बाम पटे अच्छी 548 डाहाण पटे अच्छी 999 केउं संख्याटी बड़ कहल हाँ 999 बड़ ताहले आमे बड़ चिन्ह पाखरे गोल बुलाइबा ना सान चिन्ह पाखरे गोल बुलाइबा हाँ आमे सान चिन्ह पाखरे गोल बुलाइबा एइठी दुईटी संख्या अच्छी देख 748 748 केउं संख्याटी बड़ हाँ दुईटी जाक संख्या समान ताले केउं चिन्हर व्यवहार करबा हाँ समान चिन्हर चारिपटे गोल बुलाइबा पिला माने आमे बड़ चिन्ह सान चिन्ह समान चिन्हर व्यवहार विषय जानिले वर्तमान आमे सेही चिन्ह को व्यवहार करी शून्य स्थान पूरण करिबा देखिल बाम पटे केतोटी बल्ब अच्छी 1 2 3 4 5 6 डाहाण पटे केतोटी बल्ब अच्छी 1 2 3 कहल देखी पिला माने आमे एठारे बड़ चिन्हर व्यवहार करिबा ना सान चिन्हर व्यवहार करिबा हाँ बड़ चिन्हर व्यवहार करिबा एठारे केतोटी बल्ब अच्छी 1 2 3 4 5 6 7 8 8टी बल्ब अच्छी बाम पटे डाहाण पटे केतोटी बल्ब अच्छी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10टी बल्ब अच्छी ताहले डाहाण पटे अधिक संख्यक बल्ब अच्छी ताहले आमे केउं चिन्हर व्यवहार करिबा हाँ सान चिन्हर व्यवहार करिबा एठारे केतोटी बल्ब अच्छी 1 2 3 4 5 6 एठारे केतोटी बल्ब अच्छी 1 2 3 4 ताहले बाम पटे अधिक संख्यक बल्ब अच्छी आमे केउं चिन्हर व्यवहार करिबा हाँ बड़ चिन्हर व्यवहार करिबा एठारे केतोटी बल्ब अच्छी 1 2 3 4टी बल्ब अच्छी एठारे केतोटी बल्ब अच्छी 1 2 3 4टी बल्ब अच्छी केउं चिन्हर व्यवहार करिबा हाँ समान चिन्हर व्यवहार करिबा आमे वर्तमान 1 2 3 तीनोटी अंक को नहीं 3 अंक विशिष्ट संख्या गठन करिबा एवं सेही संख्या गुड़िक मध्यरु दुई दुईटी संख्या को नहीं तुलना करिबा देखिबा केतोटी अंक आमे गठन करि पारुछे 123 132 हाँ आउ केउं संख्या हो पारिबो 231 213 हाँ आउ केउं संख्या हो पारिबो 312 321 आउ केउं संख्या हो पारिबो कि ना 6टी संख्या गठन हो पारिबो वर्तमान आमे दुई दुईटी संख्या नहीं तुलना करिबा देख 321 123 दुईटी जाक संख्या रे 1 2 3 तीनोटी ही अंक अच्छी किंतु केउं संख्याटी बड़ आमे पूर्वरु पढ़िथिले 3 अंक विशिष्ट संख्या मानक मध्यरे दुईटी 3 अंक विशिष्ट संख्या मध्यरे जेउ संख्यार शतक स्थानर अंकटी बड़ सेही संख्याटी बड़ हेबो 321 321 रो शतक स्थान रे केउं संख्याटी अछि 3 123 123 रो शतक स्थान रे केउं संख्याटी अछि हाँ 1 अछि तेणु केउं संख्याटी बड़ हला 321 तेणु आमे एठी केउं चिन्हर व्यवहार करिबा हाँ बड़ चिन्हर व्यवहार करिबा आउ दुईटी संख्या नेबा 231 321 एठारे आमे केउं चिन्हर व्यवहार करिबा हाँ एठारे आमे
ସାନ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଉ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ନେବା 213 213। ଏଠାରେ କେଉଁ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିବା? ହଁ, ସମାନ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ପାଠରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆମେ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ, ସାନ ଚିହ୍ନ ଓ ସମାନ ଚିହ୍ନ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବାଏ ବାଏ।